usaha kita untuk membendung penularan COVID-19 mestilah dilengkapi dengan sistem pengesanan kontak yang lebih berotomasi dan yang lebih pantas dan cepat. Sebelum ini, seperti mana yang kita semua tahu, sistem pengesanan kontak kita dibuat melalui maklumat check-in, kod QR yang kita gunakan di premis. Setiap kali kita masuk premis, kita buat QR code check-in. Ini membolehkan kita memaklumkan kepada anda sekiranya anda telah berada di tempat yang sama dengan seseorang yang kemudiannya positif untuk menjalankan ujian kendiri sekiranya disenaraikan sebagai casual contact ataupun diasingkan sekiranya dikenal pasti sebagai close contact. Kita telah menghantar satu update kemaskini kepada MySejahtera, satu ciri kemaskini MySejahtera kepada semua aplikasi ataupun kedai-kedai aplikasi Google Play, Huawei dan juga Apple App Store untuk satu update baru telah pun dibangunkan. Update ini adalah update yang diberi nama MySJ Trace. Menggunakan teknologi Bluetooth bagi kita mengesan kontak rapat, iaitu mereka yang berada dalam jarak tertentu pada waktu yang tertentu menggunakan Bluetooth Low Energy BLE teknologi, dan sekiranya ada orang yang kemudiannya positif yang setuju untuk berkongsikan maklumat dengan Kementerian Kesihatan, barulah kita notify the person yang anda adalah contact casual contact. Ya, jadi tidak timbul soal pingdemic yang berlaku di NHS di United Kingdom, tiba-tiba dapat HSO duduk di rumah, close contact. Kita senaraikan anda sebagai casual contact dahulu. That means you have been in contact with somebody who later tested positive, agreed to share the information, anonymized, dan kita hantar red casual contact. What do you do next? You're free to go around, but what you need to do is to make sure that you do a self-test. Community empowerment. Ya, kita tidak quarantine immediately. We just say that your Bluetooth signal has picked up that you were within 1 meter of someone for within 15 minutes who later tested positive. It's good that you do a self-test to make sure that you're in the clear. Ini akan membantu kita dari segi kontak, pengesanan kontak, dan ini akan memastikan bahawa we live with COVID in a safe, responsible manner with the data and the technology and the tools that we have untuk memastikan bahawa we do not have to do very blunt measures like locking down and things like that. Yeah, but we need people to use this technology. Saya, Kementerian Kesihatan, kita sarankan agar Bluetooth feature MyTrace ini digunakan sewaktu anda berada di public areas. Kalau dah balik rumah tu tak nak switch on Bluetooth, padamlah Bluetooth tu. Ya, you can save your battery life. Whatever. This is Bluetooth low energy. Maksudnya dia tidak akan menelan kuasa bateri yang terlalu banyak. Very very minimal. Tetapi yang penting adalah apabila anda pergi ke tempat awam, contohnya pengangkutan awam, kedai makan, pusat beli belah dan sebagainya, switch it on. It's for your safety. For your safety. Ya, maklumat itu hanya terkandung dalam telefon anda saja. Only if you want to share it, bagi kebenaran. Itu saja. We don't keep the information. Kalau tidak, Apple dan Google tidak akan lulus upgrade ini, sebab mereka sangat-sangat prihatin dengan data kepribadian. Jadi dengan itu, hari ini saya telah mengadakan pertemuan secara maya dengan ketua-ketua serta wakil dari Persatuan Rantaian Peruncit Malaysia, MRCA, the Business Events Council Malaysia, BECM, Malaysian Association of Convention and Exhibition, Organisers and Suppliers, MACEOs, Persatuan Pengurus Kompleks Malaysia, PPK, Prasarana dan Persatuan Pengusaha Restoran Muslim Malaysia, PRESMA, bagi menggalakkan pematuhan SOP di kalangan para pengunjung dan pelawat ke premis di bawah pengendalian mereka.
Explain to them that kita tidak mahu punitive lagi. Kita tidak mahu pergi compound people, but better gatekeeping. Maksudnya di kedai pusat beli belah dan sebagainya, tolong minta check status vaksinasi, status risiko mereka. Ya, sangat penting. Sebab kita dapati bahawa antara tempat yang mana penularan boleh berlaku adalah di kedai-kedai dan sebagainya. Dan mesyuarat tadi berlangsung dengan baik dan mereka semua telah sepakat untuk memperketatkan saringan di pintu-pintu masuk premis dan menggalakkan orang ramai supaya menggunakan fungsi Bluetooth My SJ Trace ketika berada dalam premis. So we are encouraging them to please encourage you to use the My SJ Trace. Ya, sekarang ni kita we want to, as we move to live with COVID, tak ada paksaan-paksaan lagi dah. We must encourage each other to do this, to use the technology and the tools that we have untuk memastikan bahawa kita dapat putuskan rantaian penularan COVID-19. Dan mereka telah maklumkan bahawa mereka akan memberi kerjasama yang terbaik, dan kita juga telah bincang soal pengudaraan, ventilasi dan sebagainya yang sedang dinaik taraf di premis-premis kita untuk memastikan bahawa COVID ini dapat kita kawal, kerana COVID ini merupakan airborne virus. The other one is My SJ Trace ni, so it's recommended, highly recommended for our own safety. It's not going to be enforced. But do you see people reception for it? We'll see first. We want to encourage people. You know, I think the first thing that when we introduce something new, we must encourage people to take up. Yeah. Because kalau ramai tak gunakan ciri My SJ Trace ini, dia pointless. You have to have a good number of people using it untuk kita mengesan contact casual. Jadi buat masa ini kita menggalakkan. Tetapi of course lah, kalau situasi dia lebih meruncing nanti dan tidak ada take up rate yang tinggi, mungkin kita mesti wajibkan untuk kemasukan ke premis-premis. But we don't want to do that. The message from the public is very clear. Jangan paksa lagi. Okay, so kita ambil pendekatan yang menggalakkan dan menasihati. Strongly advise that we use this feature. But if the situation deteriorates, then of course we will have to look at more strict measures.